santé là. Rappelez-vous que c'est nous qui donnions souvent le nombre de morts dans les zones occupées, parce que les zones de santé sont partout. Nous avons, si vous voulez, un très bon service de renseignement, le ministère de la Santé. On a un très bon service de renseignement qui est tout simplement... Ibintu bikomeje kuzamba hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwo mugabo ni umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi, ubwo yemezaga neza yuko uwahoze ari umugaba w'ingabo ari we Christian Chiwewe neza ko yashakaga gutegura kudeta ndetse yo guhitana Perezida Tshisekedi. Jour baza ko interpeller ancien chef d'état-major namoni batu botala bakomi kokanga ba généraux ya communauté moko boye toyoka na malamu tango président Tshisekedi aza ko élever ba généraux wana abandaki komatsa bango ba grade au nom de leur communauté, mais discours wana euti wapi? Discours wana euti wapi? C'est-à-dire yo ovandi toyoka na nanu puis bazomona gravité alikambo wana te ovandi boye o réfléchir na entourage na yo comment est-ce que okoboma mutu un père de famille, un grand-père, la première institution de la République, Batuno Likambouté, au nom de ta communauté, Ata Batango Bazabazo Bandengenedi. Ovandi Boye, Moutou Amatisio Bapete Ndengenyoso. Amatio Bapete Ndengenyoso, Sikol, au nom de ta communauté, Batuno Likambouté, ceux qui ont bando cancellé ma paix. Waneza comment na Batuneti Baumbu Nabino? C'est ça. C'est ça. Comment expliquer Batouo Baza sérieux? Boyebi Moutumabe Asali. Awangani na yete. Boza kolandanga malamu. C'est-à-dire yo, ovandi olobi naza kobomaye. Ata soso pona kobomaye, batu ba réfléchissa quand même. Très bien, c'est ça. Mais Moutoyo, yo olobi obomaye. Et biso nyonso bato toza sima mutu wana siko biso place na biso ezali wapi babetela bino maboko et puis nayo ni mu gihe kandi nanone minisitiri w'ubuzima hano muri Kongo yagize gutya arangije rwose agira atya yita abayobozi bari mu 23 yuko ngo uwa yabitegereje neza nka minisitiri w'ubuzima ngo abone yuko bano bayobozi mu 23 ndetse n'abifise muri rusange ngo ari abarwayi bo mu mutwe ngo bafite ikibazo cyo mu mutwe ngo muri make ngo mubagomba kwitaho no gusupurayingira imiti ngo abangaba ubundi nabo bakagombye kuza mubo agomba kwitaho kayo nguko ayo namwe mu makuru nkuzaniye nubwo hagiye hari nandi atandukanye. Reka nguhe ikaze we wakoze subscribe nawe utarayikora nyabona nicyo gihe ngo uyikore ukande kuri subscribe ni warakanzeho rimwe nukandeho bwa kabiri hanyuma ukande naho ngaho kukazogera ako kazogera kavuga notification no kuvuga ngo inkuru zose dushyizeho uhita uzibona. Reka rero mvuge ngo reka duhere kuri iyi nkuru iri kuvuga yuko n'umuyobozi w'ishyaka cyangwa se umunyamabanga ari nawe twahereyeho uwo mugabo uyu nguyu rwose umuna uri kwitakuma akaba ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya UDPS riri ku butegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo rero akaba yitwa Augustin Kabuya akaba yashinje General Christian Chiwewe Songesa wahoze ari n'umugaba mukuru w'ingabo za kiriya gihugu gutegura umugambi wo gushaka kwica Perezida Félix Antoine Tshisekedi. Mwibutsa yuko uyu mugabo we ubwe amakuru ahari urugo rwiwe bararuzengurutse ku buryo ngo nta buryo na bumwe wakita ubw'inyagamburiro. Ibi ngibi byabaye nyuma yaho n'ubundi bamwe mu ba generali bakomeye ndetse n'abandi basirikare bari inkoramutima za hafi z'uyu mugabo
General Christian Chiwewe Songesa yuko ubundi bamwe batawe muri yombi ariko bikaba bivugwa yuko ngo bateguraga kudeta ngo ariko noneho bamwe muri bo baza kwivanamo baza kugira ibintu batumvikana. Uyu munyamabanga rero w'iri shyaka nk'uko nabivabwiye witwa Kabuya akaba yabitangaje ibi ngibi kwa kabiri cyangwa se ubwo bari mu kiganiro ngo yagiranye n'abanyamakuru, ikiganiro cyabereye n'ubundi i Kinshasa. Kuva mu cyumweru gishize rero hari amakuru yakomeje gucicikana ndetse no gucaracara ku mbuga nkoranyambaga avuga yuko ngo General Chiwewe wanabaye umuyobozi w'abasirikare barinda Tshisekedi ngo afunzwe we n'abandi basirikare bakomeye ngo bakaba bakekwaho gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi, ibyo tuzi nka kudeta. Uyu Augustin Kabuya rero akaba yemeje ko koko ngo General Chiwewe yari yateguye kwica ndetse ubwe yanabyiyemereye ubwo yarimo ahatwa ibibazo. Akaba ubwiwe Chiwewe ngo yariyemereye ko yari agiye guhitana Perezida Tshisekedi akamukura. Akaba yaragize ati umunsi duta muri yombi Christian Chiwewe wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo, natangiye kubona abantu bavuga ngo urabona ngo twatangiye guta muri yombi ba generale bo mu bwoko bwabo, ngo reka dusobanura ibintu neza. Ubwo Perezida Tshisekedi yazamuraga mu ntera abo ba generali yabazamuye mu ntera mu izina ry'ubwoko bwabo. Icyo ngicyo ni ikibazo yabazaga ibitangazamakuru ngo none ibi biganiro bituruka he? Ngo mu bigaragara abantu ntibabona uburemere bw'ibi bintu, ariko se ni gute umuntu wicara nyuma yo kuganira n'abamwegereye? Ni gute ategura kwica umuntu? Umubyeyi, sogokuru, urwego rwa mbere rukuru rw'igihugu, hanyuma mwarangiza mukumva yuko ibyo ngibyo ngo ari ibintu bisanzwe. Akaba Kibuye yarakomeje avuga ko ngo General Christian Chiwewe ubwe atigeze ahakana ko yapanze kwica Perezida Félix Tshisekedi, ahubwo Chiwewe nawe ubwe yabyiyemereye. Ati umuntu wakuzamuye mu mapeti hanyuma mu izina ry'ubwoko bwawe ngo ntidukwiye kukubaza. Ibyo ngibyo ni ibi bikurikira ngo abantu bazima bazi ibibi yakoze kandi nawe ubwe ntiyigeze abihakana. Ibivuze ko yicaye akavuga ko agiye kwica. Igisirikare cya Kongo mu cyumweru gishize nacyo cyemeje ko hari abasirikare bakomeye mu ngabo zacyo bafunzwe, gusa ngo nticyavuga neza bari bo cyangwa ibyo bafungiye. Ngo icyakora usibye General Chiwewe Christian Songesa ngo mu bandi bavugwa banafunzwe barimo witwa General Major Maurice Nyembo wahoze ari n'umuyobozi w'ibiro bye ndetse na Lieutenant Colonel Adelate Myiza wahoze ari umujyanama mukuru we. Bya bindi nababwiraga ngo mu bafunzwe bakomeye cyane n'ubundi byari byegera zari inshuti za hafi z'uyu mugabo wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo. Jour baza ko interpeller ancien chef d'état-major namoni batu botala bakomi kokanga ba généraux ya communauté moko boye toyoka na malamu. Tango président Tshisekedi aza ko élever ba généraux wana abandaki komatsa bango ba grade au nom de leur communauté, mais discours wana euti wapi? Discours wana euti wapi? C'est-à-dire yo ovandi toyoka na nanu puis bazomona gravité alikambo wana te ovandi boye o réfléchir na entourage na yo comment est-ce que okoboma mutu un père de famille, un grand-père, la première institution de la République, Batuno Likamboute, au nom de ta communauté, Ata Batango Baza Bazo Bandengeni. Ovandi Boye, Mutu Amatisio Bapete Ndengenyos. Amatio Bapete Ndengenyos, Siko, au nom de ta communauté, Batuno Likamboute, ceux qui ont bando cancellé ma paix. Waneza Komona Batuneti Baumbu Nabino. C'est ça. Hein? C'est ça. Comment expliquer Batouo Baza sérieux?
boyebi mutu mabe asali awangani na yete. Boza kolanda nga malamu. C'est-à-dire yo ovandi olobi naza koboma ye. Ata soso pona koboma ye, batu ba réfléchissa quand même. Très bien, c'est ça. Mais mutoyo yo olobi oboma ye. Et biso nyonso batu toza sima mutu wana. Siko biso place na biso ezali wapi? Babetela bino maboko. Et puis nayo. Reka twigire rero kuri minisitiri w'ubuzima hano muri Kongo. Minisitiri w'ubuzima hano muri Kongo nawe rwose agira cyane ati umutwe mu 23 abawugize bose ngo urebye ngo bagaragara nk'aho bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ari abasazi muri make. Ariko ibi ngibi ntabwo byashimishije umutwe mu 23 kuko nawo wababajwe nuko uyu minisitiri w'ubuzima ndetse nawe yabise abarwayi bo mu mutwe. Aho ku mugoroba wo kuwa mbere tariki 14 Nyakanga nibwo uyu minisitiri w'ubuzima akaba yitwa Dr Samuel Roger Kamba aribwo n'ubundi yumvikanye yita abagenzura bino bice mu 23 iri kugenzura aba bose avuga yuko rwose ari abasazi. Ibi ngibi yabitangarije mu kiganiro n'abanyamakuru n'undi cyagarukaga ku cyorezo cya kolera kimaze iminsi cyugarije iki gihugu. Uyu mugabo akaba yaratutse abagize FCM mu 23 mu gihe iri huriro ndetse na leta bari mu biganiro biri kubera Doha muri Katari bigamije gushyira iherezo ku ntambara impande zombi zimazemo imyaka irenga 3 ziri kurwana. Ok, merci beaucoup. Alors, d'abord pour les provinces occupées, rappelez-vous que quand ces méchants, comme vous les avez appelés, moi je dis c'est barbares, c'est tueurs en série, tout ce que vous voulez, tous les mots là sont insuffisants par rapport à leur comportement. Rappelez-vous que en ce moment-là, quand Goma est tombé, nous avons quand même réussi à soulager nos compatriotes en donnant du sang, en apportant le sang là-bas. On a réussi comment? On a quand même des interfaces, notamment nos partenaires dont on parle, qui eux ne sont pas concernés par la guerre, qui eux donc peuvent négocier là-bas et apporter les intrants. C'est ce que nous faisons encore jusqu'à aujourd'hui pour d'autres maladies. Nous amenons encore des vaccins, nous amenons encore des équipements, nous amenons encore des intrants. Maintenant, rappelez-vous aussi que notre système de santé est organisé en zones de santé. On en a 516. C'est-à-dire que nous savons, nous, au jour le jour, je peux vous dire, à tel endroit, il s'est passé quelque chose. Parce qu'il y a quelqu'un de notre système de santé qui travaille dans cette zone de santé-là. Rappelez-vous que c'est nous qui donnions souvent le nombre de morts dans les zones occupées. Parce que les zones de santé sont partout. Nous avons, si vous voulez, un très bon service de renseignement, le ministère de la Santé. On a un très bon service de renseignement qui est tout simplement nos zones de santé, qui nous donne des informations en disant voici la situation qui se passe, même dans les zones occupées. Et donc, savoir, ça, c'est pas le problème. Et c'est pour ça, par exemple, que je vous dis que la semaine dernière, la Tchopo était en tête, suivie du Sud Kivu. Aujourd'hui, je vous dis, Kinshasa est passé devant le Sud Kivu. Parce que nous monitorons chaque jour et nous recevons les informations qui nous remontent de nos zones de santé chaque jour. Aussi bien par, on ne va pas dire qui nous donne, parce que maintenant dans ces zones-là, malheureusement, on expose les gens. Mais nous avons une organisation nationale qui nous permet d'avoir accès à toutes les informations. Maintenant, comment on fait pour les secourir? Comme j'ai dit, d'abord si je prends le Sud Kivu. Le Sud Kivu, on a eu beaucoup de mal de le faire directement parce que maintenant nous sommes obligés de passer par Kalemi, en sachant que c'est Uvira qui est la zone hotspot de choléra. Et donc maintenant nous sommes obligés de passer par Kalemi, mais Kalemi jusqu'à Uvira, on n'a pas suffisamment de bateaux pour y aller, donc ça nous complique. Sauf que nous avons des partenaires, comme je dis, comme l'OMS, qui peut, à partir du Burundi, rentrer en ayant les accords de ces malades mentaux qui occupent le territoire là-bas. Donc, au travers de nos partenaires, nous avons les moyens de secourir nos...
umunyamabanga nshingwabikorwa wa FCM 23 rero yitwa Benjamin Mbonimpa, nawe akaba yaratangaje ko ngo amagambo nk'ariya arimo ikinyabupfura gike no gutukana mu bategetsi ba Kinshasa ngo ari byo bibugarije, ndetse bakomeje kuvuga n'ibindi bibi, kandi ngo bakaba bakomeje kubivuga mu gihe n'ubundi bibiganiro biri kuba, kandi byari bigamije kwerekera mu nzira y'amahoro. Muri make kuri Benjamin Mbonimpa akaba abona izi mvugo zidashimishije, izi mvugo we afata nk'imvugo nyandagazi ndetse n'imvugo zo kubiba urwango, izi mvugo afata nk'imvugo zo gukomeza gukurura umwuka mubi mu gihe bari mu biganiro, ngo ibi ngibi akaba abifata nk'imvugo zidakwiriye. Uwo ngo ninde? Ni Benjamin Mbonimpa, nk'uko narindi kubabwira mu magambo yagize ati amagambo arimo ikinyabupfura gike no gutukana y'abayobozi ba Kinshasa batuka abagize FCM 23, nyamara twebwe twagaragaza ko twari turi mu nzira nziza. Ati ibi bintu rero birasa nkaho badashaka amahoro, ahubwo birasa nkaho bakomeje kudushotora. Ibi ngibi byose bikaba biri kuba mu gihe n'ubundi ibiganiro by'Idoha muri Qatar n'ubundi ngo bikomeje kuba, ariko bikaba aho twakwita mu muhezo, kuko ngo kugeza iyi saha babafashe ku munwa, bisa nkaho ngo bababujije kugira ibyo batangariza ibitangazamakuru bitandukanye n'uko mbere basohokaga mu mwiherero baganiragamo n'umuhuza ariwe Qatar, barangiza bakagira ibyo bagenda batangariza ibitangazamakuru. Ahangaha rero amakuru ari nuko ngo umuhuza yababujije, arababwira ngo mvuze ngo iki, ngo ntihagire ijambo n'iri na rimwe muza gushyikiriza ibitangazamakuru. Nyamara nubwo ibi ngibi bikomeje kuba, n'uyu mugabo minisitiri w'ubuzima akaba yaratutse mu 23, iyo mu by'ukuri ntabwo yigeze itangaza icyakurikiraho, nubwo yavuze yuko ngo ibi ngibi uyu muminisitiri yavuze ngo nabo baritaye mu gutwi, ngo ntibagire ngo naryo ntibaryumvise. Muri make niba mu 23 nayo ivuga ngo iri twararyumvise, ubwo muri make iri ngiri rishobora kuzazamura n'ikirego hehe ahangaha muri Qatar, aho bari mu biganiro. Nk'ayo nguko ibyo ngibyo ni biri kuvugwa muri politiki, diplomasi, umutekano ndetse n'ubutabera. Ubwo ngubwo nk'uko nkunda kubikugezaho, tuze gusubira no mu yandi makuru tureba nanone ibirimo biravugwa by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, biri kuvugwa yuko ngo deployment y'ingabo zabaye nyinshi, ndetse FARDC nayo ikaba irimo irashinja M23 ngo kuyigabaho ibitero bya simusiga. Ngayo nguko reka gushimire cyane, tuze kugaruka no mu yandi makuru.